tunachokula wakati wowote. Kama unataka kunenepa kiroho, soma Biblia, ongea na pastori wako, ongea na mchungaji wako ambaye aliyehubiri neno kaokoka, mwambie matatizo ambayo uko nayo ili apate kukusaidia. Inawezekana ulirudi nyuma kiroho, inawezekana unajisikia jinsi ulivyoanza haiko ndo jinsi ulivyo. Lakini rudi katika maombi, anza kuomba, muongeleshe pastori wako ambaye aliyekuhubiri ukaokoka, anza kuzungumza naye, spiritual father wako, ila kusaidie na uendelee na kusoma neno la Mungu, ukiomba na Roho Mtakatifu aendelee kukukamata mateka na kukutawala. Hilo ndilo shauri ambalo nilikuwa nasikia nianze nalo kabla sijaanza. Na kwa kwanza kwangu nitasoma katika hiyo sura ya Yohana Mtakatifu, sura yake ya 14 mstari wake wa kwanza, ambapo Yesu Kristo alikuwa anatuambia msifadhaike mioyoni mwenu, akisema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, mniamini na mimi pia. Yesu Kristo alikuwa anasema tusifadhaike, tusikuwe na woga, tumwamini yeye, kwa kuwa yeye ndo njia ya kweli na uzima. Hizi siku za